السلام عليكم. الوغ لا ان شاء الله غنديروا لا سويت ديال لو بيلون ديال لاباج 34. هذه دابا لاباج 35 اللي غنديروا ان شاء الله، ونكملوا السؤال رقم 7. transforme en phrase interrogative. On va transformer en phrase interrogative. Alors عندنا la phrase suivante B. La fille a tracé la marelle. Alors la fille a tracé la marelle كيف ما قلت لكم، وكنزيدوا لو بوين دانتيروغاسيون. هنا راه لانطوناسيون اللي كيطلع بالدور. لا في ا تراسي لا ماريل. تري بيان. الوغ الثانيه من بعد غندير اسكو، كنزيد ليكسبرسيون اسكو لا في ا تراسي لا ماريل، وما نساوش لو بوين دانتيروغاسيون. ولا تخوازيام غنديرو لا في اللي كنديرو فيها لانفيرسيون دو سيجي، غنديرها هنا باش تكون باينه. الوغ لا في a-t-il tracé la marelle. هادو هما ثلاثه ديال هادو اللي ممكنه. la fille a-t-il tracé la marelle. Très bien. Alors on va passer pour la phrase C. Les joueurs ont gagné le match. كنبداو دائما الاولى اللي سهله كنخلي الجمله تيل كيلي، جو لي لا phrase تيل كيلي، j'ajoute le point d'interrogation. Alors les joueurs ont gagné le match. كيف ما قلت لكم كنخلي لا phrase كيف ما هي ونزيد لو بوين دانتيروغاسيون. les joueurs ont gagné le match. هي لا بروميير. الاخرى غنزيدها l'expression est-ce que. alors est-ce que ونكتب لا phrase est-ce que les joueurs ont gagné alors est-ce que les joueurs ont gagné est-ce que les joueurs ont gagné le match. Il ne faut pas oublier le point d'interrogation. alors تالتة نحاول نكتبها هنا ماشي مشكل. alors les joueurs كندير les joueurs ont-ils gagné le match. alors نتوما غتختاروا وحده من هادو حيت ما طلبوش لينا لي 3 الطرق الثلاثه. غتاخذوا نتوما هما قالوا لك السؤال غير ترانسفورم اون فراز انتيروغاتيف، سا فودير غتختاروا وحده اللي كتجيكم سهله هي اللي غديروا. داكوغ. هو من الافضل تعرفوهم كاملين باش تدربوا عليهم، لان ان شاء الله في المستويات المقبله باذن الله تحتاجوهم. الوغ اش قال لنا السؤال الاخر 8. وصلنا لا كيستيون 8. وقيله طلعت بزاف. الوغ لا كيستيون 8 شنو قال لنا؟ trouve dans le texte. ça veut dire عندي لو تكست خصني نلقى فيه شنو خصني نلقى فيه un verbe du premier groupe، واحد لو verbe ديال premier groupe، وواحد لو verbe ديال deuxième groupe، un verbe de deuxième groupe، un verbe de troisième groupe. alors غادي نبداو نقراو. ce jeu se joue à plusieurs dans un grand espace. il fait. alors عندنا le verbe faire، عندنا le verbe jouer في premier groupe، c'est un verbe du premier groupe. alors il fait appel à beaucoup d'adresses et d'équilibre. et les chutes sont prévisibles. alors sont c'est le verbe être. عندنا هنايا être. il consiste. alors consister انا هما طلبوا منكم غير واحد. à faire la course en étant dans des sacs tenus à la taille par les mains. un joueur donne. alors donne c'est le verbe donner, premier groupe, le signal de départ aux coureurs qui vont sauter. alors sauter verbe du premier groupe, sauter pour essayer. alors essayer premier groupe, d'atteindre
Atteindre, c'est verbe du troisième groupe. Atteindre. La ligne d'arrivée. La règle veut, c'est le verbe vouloir. Que le jour ne sorte. Alors, sortir. Sortir. Jamais ses pieds dans du sac. Comme dans toutes les courses classiques, le premier à franchir, alors franchir, c'est un verbe du deuxième groupe. À franchir la ligne d'arrivée et le gagnant. Et c'est le verbe être. Alors, ما عاودتش لو تكست برك علينا هادشي اللي لقينا حاليا راه كافي. Alors, ندوزو للسؤال la question 9. ندوزو للسؤال رقم 9. Alors, عندنا la question numéro 9, on a dans chaque série barre l'entrée. Ça veut dire un barré ou avec le verbe داخل اللي ماشي اللي مختلف عليهم. D'accord. A, on a monté, gravir, s'élever, montrer et grimper. Alors, le verbe qu'on va barrer, c'est le verbe montrer. Alors, il a grimper ou s'élever ou gravir ou monter, راه تقريبا عندهم نفس المعنى تقريبا. Alors, B, observer, jouer, s'amuser, se distraire. Alors, هادو كلهم jouer, s'amuser, se distraire. راه كلهم عندهم علاقة باللعب. D'accord. Alors, غنحيدو observer. Alors, content, heureux, enchanté, habile, ravi. Alors, on va barrer le mot habile. D'accord. La question suivante, ou bien la question 10, on a... alors, on a... Souligne les mots invariables dans le paragraphe suivant. Souligne les mots invariables dans le paragraphe suivant. Ça veut dire, غادي نقراو le petit texte là, وغنسطرو على les mots invariables. Jouer est essentiel pour l'enfant. À travers le jeu, il se construit, découvre le monde, apprivoise ses peurs, apprend à vivre ensemble, à crier, trop souvent perçu comme une activité futile par les adultes, par le jeu est pourtant le terreau de la croissance de l'enfant. C'est à travers lui qu'il grandit. Alors هنا كنهضروا على تقريبا على الدور ديال اللعب في حياة الطفل. D'accord. Alors 11 conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Alors درنا le verbe être ou aller ou avoir au présent. Alors عندي vous. Alors vous êtes. Alors vous êtes en retard. Elle allait assister au match. Alors ils vont assister au match. Ils ont beaucoup de billes. Nous sommes, être, le verbe être, nous sommes en classe. Très bien. Alors هنا غنكونوا هنا لو بيلون ديالنا ولا باج 35. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وإلا كنتم محتاجين شي حاجه بخصوص الدروس وبخصوص امتحانات وبخصوص تمارين فممكن تدخلوا عليا في التعاليق وكنتمنى لكم التوفيق.